Dito muna kami nagtambay. Ayan. Shout out sa 51 viewers natin dyan. Pa-share po ng live ni Idol Manoy TV po. Shout out kay Nene Tornos. Good morning po. Shout out kay Lynn Nipa. Advance happy birthday kay Ran Olivares. Yun, kita-kita po sa Sunday. Abangan nyo po ang kaganapan dun sa birthday ni Idol Ran Olivares. Ayun, hinagis na. Hinagis na. Ingat mga lods. Yun, thank you Idol Just Gia Joey Madeha. Thank you po sa pag-share ng live. At nandito po kayo. Good morning po. Good morning kay Nene Tornos. Yun, I'm watching from North Carolina, USA. Yun, ang layo pala. Evening niya na siguro dyan. Gabi na siguro dyan. Idol Nene Tornos. Shoutout po. Good day po sa inyo. Shoutout kay Lindy pa. Mama Hauta Idol. Yun. Sige Idol. Salamat gid. Kami ano pa. Pangita pa sang sudan. Ariyo. Tilapia. Oh, puro mayan ah. Puro mayan Idol. Sabit. Oh, dami. Ang dami malilit. Puro mayan. Yun lang. Mamaw lang yung kukunin natin. Yan, shoutout kay Rainbon. Thank you sa pagbasa ng comment ko. Ingat po kayo. No problem, Idol Rainbon. At ingat din po kayo. Shoutout kay Jake Nakpil. Yun, shoutout po Idol. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Ana Marie Di Tuates. Shoutout din po. Yan. Share dance. Stay safe po kayo dyan. Enjoy lang mga idol. Yan, may checkwa doon na nagbabangka. Naglalagay.